श्री श्री रामचंद्र स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ प्रतिवर्ष पर चलित वर्ष वैदिक रीतिनीति सामूहिक मागणा व्रत पनयन लोकनाथ मंदिर निकट थानपति आश्रम बालाजी मंदिर परिसर में जियर स्वामी मठर महंत श्री इंदिरा रमण रामानुज दास जी मार्गदर्शन में अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ବ୍ରତ ପନୟନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 24 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜିୟର ସ୍ୱାମୀ ମଠର ସନ୍ଥ ସୁଦର୍ଶନ ରାମାନୁଜ ଦାସ ଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସଦସ୍ୟ ତଥା କଟକୀ ମଠର ମହନ୍ତ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ନାରାୟଣ ରାମାନୁଜ ଦାସ, ସୁରେଶ ଶର୍ମା, ରମେଶ ଶର୍ମା, କମଳ ଟିଓରୱାଲ, ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଶୀଜୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। वरिष्ठ सांबादिक विष्णुदत्त दास कार्यक्रम संयोजना करथिले। एही अवसर में 24 जन ब्रह्मचारी बालाजी मंदिर दर्शन करने सहित विभिन्न स्थान आसथिबा भक्त मानक सह सामूहिक प्रसाद सेवन करथिले।